RG Farm. Mo na ni karon mga ma'am sir ang among bag-ong channel RG Farm. Ang dati ani ka BC Farm tungod kay dili maayo na himong restricted tungod sa mga views namo nga wa mi kabalo kung pwede ba di ay o dili. So na restricted amo ang dating channel nga ka BC Farm. Karon among ginikambyuan bag-o na ning channel RG Farm owned by Rogelio Asni mo ni ang tag-iya sa maong channel nga amo karong gina-post ma'am og sir. So kini nga channel among gitudlo kanunay ang pagbuhi sa mga baboy, sa atong mga binuhing baboy, among gitudlo ang specifically, mga technically sa mga pagbuhi sa baboy, ma'am Chel. Kini nga channel, I hope nga inyong i-subscribe, I hope inyong subaybayan, inyong i-like, inyong i-share. Mga ma'am og sir, among gitudlo, labi gid karon nga panahon na ay mga sakit, among gitudlo ang ASF unsay dapat himuon sa mga nagbuhig baboy, ma'am og sir. So, among gitudlo diri gikan sa paglutas sa baktin hangtod sa pagdispose, among gitudlo diri gikan sa pagpili og anayon hangtod siya manganak, magbuntis manganak hangtod sa paglutas sa baktin among gitudlo diri specific ma'am og sir. So karong adlaw ang among topic na pud karon ma'am ug sir, unsa ba ang tamang oras sa pagpaupa og anay? Pwede ba sa bisan asa nga oras? Wala may problema, pero naay mga disadvantage kung dili nato masunod sa tamang oras ang atong pagpaupa sa atong anay. Ang disadvantage, maybe gamay ra iyang baktin or maybe mga ma'am ug sir no, malugos ang anay kasagaran karon sa among mga kaila ilahang gipapalugos ang anay no. So daghang mga nahitabo mabalian or mabuntis man gamay ra jud kayo ma'am ug sir. So naay tamang oras sa pagpaupa og anay. So unsay tamailhan ma'am ug sir? Kung mabantayan nimo imuhang mga anay, ma'am ug sir, nga mag-ulag siya first day, dili pa na siya hit no. So, ikan first day, ihap kag 3 to 4 days. Pag dool nimo sa anay, ma'am sir, imo na siyang i-try kung di na siya musuko, di na siya mo react. So, kana, hit na kay na siya, pwede na ma'am sir. Pero, kung pag dool nimo musuko siya, dili pa na, kulata, ang pagkahapon or pagka ugma na sa buntag nga di na gid siya masuko. So unsang oras dapat ta nga magpaupahan nato ato ang anay kung siya magulag na? Mas nindot ma'am sir kung magpaupa tag anay, ma'am ug sir, mas nindot alas 6 sa buntag or mga alas 4 sa hapon before siya pakaunon. Take note, magpaupa tag anay ma'am sir, kinahanglan wala pa siya'y kaon. Mas the best paupahan nimong anay alas 6 sa buntag. Ngano man nga mas the best man ang wala pa siya'y kaon. Tungod kay ang iyang matres luag pa, dili pa hugot tungod sa pagkaon nga iyahang gikaon. So may tendency nga ang similya nga mosulod gikan sabor, sulod gid sa iyahang matres og diha ka makakuha og mga daghang baktin ma'am ug sir. So mo ni siya mga tip. Una, tanaw imuhang siguruhon nga ang imong anay dili pa kakaon. So mas the best alas 6 sa buntag para mas dakog area ang iyang matres kay wala pa siya kaon. So the best. Ang dako kayong posibilidad na ma'am sir, daghan siya anak. So among mga anay diri ma'am sir, namay anay karon nga months nang anak, duha ka anay nang anak namo, tag 3 ang ilahang anak. Ma'am sir no. So muna imong gihimo diri, kung naa kay babuyan, himua ang among gihimo pagtudlo sa amuang mga teknik, mga pamaagi sa pag-alaga og mga binuhing baboy ma'am ug sir. Usbon ko, ang pagpaupa sa anay, mas the best alas 6 sa buntag nga wala pa siya'y kaon. Para hawang iyang tiyan, dako siya og
area iyang tiyan, iyang matis lalom, pag-upas labay, pagsulod sa similya sa laki, ma'am sir, sulod tanan. So dili maghuot iyang tiyan. Kay kung imuhang paupahan na nga humana siya kaon, huot na iyang tiyan, iyang matris huot na, huot na iyang matris, so may posibilidad nga gamay rang similya makasulod. So the best nga wala pay kaon, ma'am sir, alas 6 sa buntag. Ma'am sir, I hope nga sa simple na mo nga pagtudlo, ma'am sir, paano magpaupa, unsang tamang oras sa pagpaupag anay. I hope nakakuha mo lison, ma'am ug sir. Amo lang ihangyo sa inyo ha, pag pamarayag na mo, ma'am sir, subscribe sa among channel, RG Farm, nga dati Kabisi TV Vlogs, karon RG Farm, ma'am ug sir. So, unta, nakakuha mo og idea sa among mga pamagi sa pagbuhi og baboy, ma'am sir, nakakuha mo og mga technique og makatabang ni nga video alang kaninyo. Usbon ko, ma'am ug sir, sa among channel gitudlo namo ang mga pamaagi, ilabi na karon na ay mga sakit karon nga naas tong palibot mahitungod sa pagbuhi og baboy sa mga baboy nga sakit. So among gitudlo diha, ma'am sir. Pangitaa lang ninyo RG Farm nga dati Kabisi TV Vlogs. So salamat kaayo, ma'am ug sir. Usbon ko, unta nakatabang ni nga video ninyo, nakakuha mo ideya sa among mga ginapanghimo. O usbon ko, ma'am ug sir, sa agi namong vlog, usbon ko kung naa kay mga technique pa nga imong nahibalaan may tungod sa pagbuhi og baboy, may tungod sa pag-alagag anay, may tungod sa pag-alagag bor, i-share naman sa kuha, ma'am ug sir, no, para makabalo pud mi sa inyong technique kung unsa kanindot pud inyong technique para amo pong ma-adapt. So magtinabangay ta di lang sa pagbuhi, ilabi na gid sa tong pag-subscribe. Dako na kay namo ng kalipay, agi pamarayag namo kaninyo, ma'am ug sir, nga makatabang mo. I-share para naay makahibalo sa atong mga kaigsuonan nga nagbuhig baboy usab nga na problema karon sa ilahang mga baboy kung sa kahimtang sa ilang mga baboy. So salamat kayo, ma'am ug sir. Unta doon na mo'y dakong kahibalo nga nakuha sa among views og diri sa amo ang channel. Salamat, God bless po.